ഹായ്, എവർഗ്രീൻ നേഴ്സറിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാത്തുക്കുട്ടിച്ചായ. ഇത് നമ്മുടെ എവർഗ്രീൻ നേഴ്സറി ഇത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരെ ആൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് 2 പേര് പോയ വഴിക്ക് വന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ചെടി കണ്ട്, ചെടിയുടെ ഭംഗി കണ്ട് അവർ ഈ ചെടി ചോദിച്ചു. സാറ് എവിടുന്ന് വരുന്നു, എങ്കേരുന്ന് വരുന്നത്? തമിഴ്നാട്ടിൽ വരുന്നത്. இப்போ உள்ள வரதுக்கு என்ன இந்த செடி பார்த்ததுக்கு வந்ததா? செடி நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கு. சூப்பரா இருக்கு. இது 2 போதுமா, அது இனி வேணுமா? 2 போதும். நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது நிறைய எடுத்துட்டு போறோம். நிறைய எடுத்துட்டு போதா? நீங்க கூட வந்த ஆளா? கூட வந்த ஆளா. இந்த செடி கிடைக்கிறதுக்கு இந்த எவர்கிரீன் அவ்வளோ மட்டும்தான் கிடைக்கும். ஓகே ஓகே ஓகே. நம்ம என்ன தெரியுமா, இதெல்லாம் நம்ம வாங்கி வச்சு ரொம்ப லாபம் எல்லாம் கிடைக்காது. நம்ம மனசுக்கு ரொம்ப பிரியம். அதுக்காக இந்த செடியெல்லாம் வச்சு பூவெல்லாம் காலில் வந்து இந்த பூவெல்லாம் பார்த்து ஃப்ளவர்லாம் பார்த்து அது பார்க்கும்போது மனசுக்கு ஒரு இது கிடைக்கும். அது எந்த லைஃப்லையும் கிடைக்காது. அதுக்கு தான் இந்த நேச்சரி வச்சுருக்கேன். இந்த வழியை வாங்கிட்டு வந்தேன். இது கொண்டா எவரின் நேச்சரி കണ്ടിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരെ ആൾ വന്നിട്ട് വാങ്ങിട്ട് പോവാണ്. ഇവിടെ ഉള്ളവർ വന്നാൽ അത് ചോദിക്കും, കാണും, വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകും. ഇതുകൊണ്ടാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടിയൊക്കെ കയറ്റും. ഇതാണ് റെഡ് ചില്ലി, ഫ്ലൈൻ റെഡും 2 ചെടി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എടുത്ത് പോവും. അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ വരെ കാത്തിരിക്കുക.